महंगाई में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। पेट्रोल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के बहाने तलाश करने लगे हैं। डीजल की कीमत में मामूली इजाफे पर भी किराए बढ़ाने का इंदिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली। डीजल की कीमत में मामूली इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाने के लिए पर मारने लगे। दूसरी जानब एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्लाह कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में बेजा इजाफा नहीं करने देंगे। मुशावरत के बाद मुनासिब किराया बढ़ाया जाएगा। इसमें हमारे ट्रांसपोर्टरों से बातचीत हो रही है तो कोशिश यही है कि किराए ना बढ़े। अगर फर्ज माल बढ़ाने भी पड़े तो बहुत मिनिमम बढ़ाए जाएंगे ताकि आवाम पे कम से कम बोझ पड़ सके। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्टर्स के महंगे डीजल पर किराए बढ़ाने के फैसले को मुस्तरद किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के हमरा अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में खातून मुहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान को गेट पर रोकने का मामला है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम का वाक़े का नोटिस। वाइस चांसलर ने मौके पर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड्स को मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स को ड्यूटी पर गफलत बरतने और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बरवक्त और सही अंदाज में मुताला न करने पर मुअत्तल किया गया। अपडेट करते चले अपने नाज़रीन को। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में खातून मुहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान को गेट पर रोकने के मामले पर आपको बताएं कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम का वाक़े का नोटिस सामने आया है। मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, गुज़श्ता रोज सूबाई मुहतसिब पंजाब बराए खवातीन नबीला हाकिम खान फैसलाबाद की विजिट पर थी। इस दौरान उन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद विजिट का प्लान बनाया तो गेट नंबर 2 पर उन्हें रोका गया, जिस पर आज वाइस चांसलर ने मामले का नोटिस लिया है। डॉक्टर रऊफ आजम हैं जिनकी तरफ से जो सिक्योरिटी एहलकार थे मौजूद वहां पर उनको मुअत्तल कर दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पर गफलत बरतने और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बरवकत और सही मालूमात फराहम ना करने पर मुअत्तल किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम का कहना है कि सूबाई मुहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान उनके लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। उनको गेट नंबर 2 पर रोकने का जो वाकया पेश आया वो अफसोसनाक है, जिस पर वो माजरत ख्वाह हैं। इस हवाले से उन्होंने मुअत्तल होने वाले जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद रमजान, शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद रियाज और सिक्योरिटी गार्ड मुजफ्फर जो है उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर। तालीमी इदारों में जिनसी हरासगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए खातून मुहतसिब पंजाब इन एक्शन। तमाम सरकारी महकमों, सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की इंस्पेक्शन का फैसला। फैसलाबाद के तमाम तालीमी इदारों में कायम हरासमेंट सेल की तफसीलात भी तलब कर ली। इमरान असलम की रिपोर्ट। खातून मुहतसिब पंजाब ने हरासगी के वाक़यात की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स मांग ली हैं। सरकारी महकमों और तालीमी इदारों में हरासमेंट कमेटियां और सेल तफसीलात फराहम करेंगे। रीजनल ऑफिस तमाम डाटा खातून मुहतसिब पंजाब को भेजेगा। खातून मुहतसिब पंजाब ने हिदायत की हैं कि अहकामात पर अमल न करने वाले महकमों को नोटिस जारी किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। खुद को मुर्दा जाहिर करने वाला शातिर कातिल पुलिस ने धर लिया। बुहाना में कुछ अर्सा कबल शकील शेखाना ने रिश्ते के तनाज़े पर एक खातून कोसर को कत्ल और इसकी बेटी को जख्मी किया था। पुलिस को 3 दिन बाद दरियाए चनाब से एक नामालूम मस्कशुदा लाश मिली। मुलजिम शकील के वालिद ने इसे बेटे की लाश करार देकर बताएं कि तकमीन कर दी गई और मकतूला कोसर के भाई और दीगर के खिलाफ जवाबी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुस्लिम शकील सिखाना बुआना चक गुडियावाला में निगाह हुसैन के मरहूम भाई गुलाम हुसैन के घर मुलाजिम था, जहां उनकी बहन कौसर बीबी भी उनकी बेटी के हमरा रिहाइश पजीर थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शकील निगाह हुसैन और कौसर बीबी से इनका रिश्तेदार लड़की गुलाम बीबी का रिश्ता मांगा था। रिश्ते से इनकार पर उसने तैश में आकर कौसर बीबी को कत्ल और उसकी 7 साल बेटी शमशाद को जख्मी कर दिया और फरार हो गया। इस वारदात का मुकदमा निगाह हुसैन की मुद्दत में थाना बुआना में दर्ज किया गया। पुलिस अभी मुलजिम की तलाश कर रही थी कि इस असना में दरियाए चनाब से एक नामालूम मसफशुदा लाश मिली। मुलजिम शकील के वालिद अल्ताफ हुसैन ने इसे अपने बेटे की हैसियत से शनाख्त कर लिया और बिना पोस्टमार्टम कराए दफना कर तमाम रसूमात भी अदा कर दी। पुलिस ने भी केस क्लोज ही समझा। कत्ल का मुलजिम खुद भी मारा गया। ताहम अल्ताफ हुसैन ने अपने बेटे के कत्ल के जवाबी मुकदमा थाना जंग सदर में निगाह हुसैन और दीगर के खिलाफ दर्ज करा दिया। पुलिस ने शकील के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी। केस उस वक्त ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गया जब तकरीबन 1 माह बाद थाना सदर जंग पुलिस ने मुखबरी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुर्दा करार दी
کے دفنائے گئے قاتل شکیل احمد کو زندہ گرفتار کر لیا۔ شکیل نے بیرون ملک جانے کے لیے ویزا لگوا رکھا تھا اور اپنی بیوی سے ملنے گھر آیا تو دھر لیا گیا، مردہ قرار دیا گیا۔ قاتل شکیل تو زندہ گرفتار ہو گیا۔ اب پولیس اس معمے کو حل کرنے میں لگی ہے کہ دریا سے نکلنے والی لاش کس کی تھی، کفن دفن کس کا ہوا، گلخانی 7واں اور 40واں کے ختم کس کے ہوئے۔ ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ، چنیوٹ میں چکن پھر سے مہنگا، فارمی انڈوں کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، جبکہ سبزیوں، پھلوں اور مسالوں کے نرخوں میں معمولی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ کے مزے ختم، فیصل آباد میں بھی چکن اب سستا ہونے کی بجائے پھر مہنگا ہونے لگا۔ 1-2 نہیں، قیمت میں 14 روپے کا اضافہ، نئی قیمت 500 روپے کلو ہو گئی۔ آلو کی قیمت 88 روپے کلو پر برقرار، بازار میں 120 روپے کلو بکنے لگے۔ ٹماٹر 4 روپے سستا ہو کر 100، بازار میں 130 روپے کلو میں فروخت۔ جنگ میں چکن کی قیمت میں بھی پھر اضافہ ہونے لگا، چکن کی قیمت 500 روپے فی کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے ہو کر 319 روپے فی درجن، نئے آلو 115 روپے پر مستحکم، بازار میں 128 روپے تک فروخت۔ پیاز 125 روپے پر مستحکم، مارکیٹ میں 150 روپے میں دستیاب۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چکن کی قیمت میں 13 روپے کلو کا اضافہ، نئی قیمت 497 روپے مقرر، بون لیس گوشت 600 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ انڈوں کی قیمت 314 روپے فی درجن مقرر، پیاز کی قیمت 125 روپے مقرر، دکاندار 150 روپے فی کلو میں فروخت کرنے لگے۔ آلو کی قیمت میں 1 روپے اضافے کے بعد 88 روپے مقرر، مارکیٹ میں 100 روپے کلو میں دستیاب۔ چنیوٹ میں کئی روز کی کمی کے بعد چکن مہنگا ہونا شروع ہو گیا، قیمت میں 16 روپے کلو کا اضافہ، نئی قیمت 500 روپے کلو، جبکہ انڈے 1 روپے بڑھ کر 319 روپے درجن ہو گئے۔ آلو نمکین 130 جبکہ مارکیٹ میں 150 روپے کلو تک فروخت۔ پیاز 120 روپے کلو، مارکیٹ میں 160 روپے میں دستیاب۔ ٹماٹر 5 روپے کمی کے بعد 95 روپے، مارکیٹ میں 120 روپے تک فروخت۔ انگور گولا 230، انگور سندر خانی 290 کے بجائے 450 روپے کلو بکنے لگا۔ ایف بی آر کا بے نامی جائیدادوں کا سراغ لگانے کے لیے شہریوں سے مدد لینے کا فیصلہ، کسی بھی بے نامی جائیداد کی اطلاع دینے پر شہریوں کو انعام دیا جائے گا۔ 20 لاکھ روپے یا اس سے کم مالیت کے بے نامی جائیداد کی اطلاع پر 5% انعام ملے گا۔ مزید جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے بے نامی جائیدادوں اور بے نامی اثاثوں کے خلاف کارروائیوں کو مؤثر بنانے کے لیے شہریوں سے بھی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے وہ شہری جو کہ کسی بھی بے نامی جائیداد یا ٹرانزیکشن کے حوالے سے ایف بی آر کو تفصیلات یا اطلاع فراہم کریں گے تو ان کو انعام بھی دیا جائے گا۔ ایف بی آر نے اس حوالے سے انعامی اسکیم بھی متعارف کروائی ہے۔ اگر 20 لاکھ روپے یا اس سے کم مالیت کی جو بے نامی پراپرٹی کی اطلاع ایف بی آر کو ملے گی تو اس کی مجموعی مالیت کا 5% اطلاع دینے والے کو دیا جائے گا۔ اگر 50 لاکھ روپے یا اس سے زائد مالیت کی پراپرٹی کی اطلاع ایف بی آر کو کوئی بھی شہری کرے گا تو اس کو مجموعی مالیت کا 3% ایف بی آر انعام میں دے گا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اس حوالے سے بے نامی جائیدادوں اور بے نامی اثاثوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہاں سے کمیونٹی کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اقدام اٹھایا جا رہا ہے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے نام پر یا اپنی پراپرٹیز چھپا کر ٹیکس چوری کر رہے ہیں تو ان کے خلاف مؤثر کارروائیاں ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے زائد یونٹس کا معاملہ، پروویٹا کے پروٹیکٹڈ صارفین کو بلنگ درست قرار، فیسکو ہیڈ کوارٹر نے پروٹیکٹڈ صارفین کے بلوں کی درستگی پر پابندی لگا دی۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس۔ جی بالکل، اکتوبر میں پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو کی جانے والی بلنگ کو فیسکو کی جانب سے درست قرار دے دیا گیا ہے۔ پروریٹا بلنگ ایپ کی جانب سے پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو ان کے استعمال شدہ یونٹس کے مطابق بلنگ کی گئی ہے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر آروز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ کسی بھی پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے بجلی کے بل کی کریکشن نہ کی جائے۔ اگر کسی آرو کی جانب سے جو ہے وہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے بجلی کے بلوں کی کریکشن کی گئی تو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پروریٹا کی جانب سے پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو جو بلنگ کی گئی تھی ان پر صارفین کی جانب سے اعتراضات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ان کے بجلی کے بلوں میں 1 سے 10 یونٹس زائد ڈال کے ان کو پروٹیکٹڈ کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ فیسکو کی جانب سے پروریٹا کی جانب سے کی جانے والی جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو بلنگ ہے اس کو درست قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر تمام تر سرکلز کو یہ ہدایات فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے دی گئی ہیں کہ کسی بھی آرو کی جانب سے پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے بجلی کے بلوں میں کریکشن کی مد میں ایک بھی یونٹ نہ نکالا جائے، اور اگر آروز کی جانب سے پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے بجلی کے بلوں سے یونٹس نکالے گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ اویس۔
डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर स्मॉग पर काबू पाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। टायरों को आग लगाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म सामने आ रहा है। माहौलियाती आलूगी का मौजब बनने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। डेप्यूटी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट स्मॉग कमेटी के अहम इजलास की सदारत की। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयों का जायजा भी लिया। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि सनती यूनिट्स को सुबह और रात के औकात में मुसलसल चेक करें। असिस्टेंट कमिश्नर्स भी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के साथ कार्रवाइयाँ करें। ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टों की तामीरात मिसमार करने की ताकीद भी की गई है। माहौलियाती आलूगी का मौजब बनने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट स्मॉग कमेटी के अहम इजलास में उन्होंने ब्रीफिंग भी ली है। टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी के नए ज़िले अमीर का इंतखाब कर लिया गया। ज़िले अमीर को 3 साल के लिए मुंतखब किया गया। डॉक्टर अताउल्लाह हमीद ने ज़िले अमीर का हल्फ उठा लिया। मज़ीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी के ज़िले अमीर का इंतखाब कर लिया गया है। इस हवाले से एक तकरीब जमात इस्लामी के ज़िले दफ्तर में मुनक्किद हुई, जिसमें उहदेदारान से हलफ भी लिया गया। जमात इस्लामी के जो मुकामी रहनुमा हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के इस इजलास में हलफ भी लिया गया और ज़िले सदर को क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी पाकिस्तान में हर सतह पर इंतखाब करवाती है, तो टोबा टेक्सिंग के अंदर भी जमात इस्लामी के ज़िले का इंतखाब हुआ है और उसमें मोहतरम डॉक्टर अताउल्लाह हमीद साहब हैं, वो 3 साल के लिए जमात इस्लामी ज़िले टोबे के अमीर बने हैं। उनका हलफ था और हमारे जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब मोहतरम नसरुल्लाह कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए थे और अरकान और कारकुनान मेम्बरान की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद थी। तो उनका यही कहना था कि इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की दावत को लेकर हम पूरी दुनिया में छा जाएंगे और उसके लिए अवाम को अवेयरनेस देंगे और कुरान मजीद के पैगाम को आम करने के लिए जदोजहद करेंगे। तो जितने भी अरकान और कारकुनान हैं वो जमात इस्लामी का हरावल दस्ता होंगे। जी बिल्कुल, इस तकरीब में जमात इस्लामी के उहदेदारान के साथ साथ कारकुनान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और इसका बताया गया कि 3 साल के लिए नए ज़िले अमीर का इंतखाब किया गया और उनको मुख्तलिफ जमाती जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी। फैसलाबाद में फर्नीचर हाउस की 4थी सालगिरह के मौके पर सीईओ राना तनवीर की जानिब से मेन ब्रांच पर मेगा एनिवर्सरी सेल लगा दी गई। मेगा एनिवर्सरी सेल 4 नवंबर तक जारी रहेगी। सेल के पहले रोज अदनान खलील, सदर अंजुमन ताजरान मंसूराबाद शफीक तारड़ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी अली। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद के बाइतमाद फर्नीचर ब्रांड फर्नीचर हॉल्स पर। हम उनकी मेन ब्रांच पर मौजूद हैं जहां पर मेगा एनिवर्सरी सेल जारी है। इसी हवाले से हम जानेंगे उनके मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जवेद से, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, लोगों का कितना यहां पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और क्या क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है जो कस्टमर आ रहे हैं। जी, जहाँ पे लोगों को बेहतरीन पैकेजेस दिए जा सके, क्योंकि शादियों का सीज़न है और लोग अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखते हुए अपनी बेटियों को या अपने घरों को डिकोर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी चूँकि कुव्वत ख़रीद बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है, तो उस हवाले से हमने डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो सारी एक छत के नीचे दी हैं। और आप यहाँ अगर तशरीफ़ लाते हैं तो आपको तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर अप टू 40% कंसेशन मिलेगी। और जिसमें प्रोडक्ट्स के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मौजूद है, उसमें मैं अर्ज़ करूं कि 5-6 हज़ार रुपये से लेकर 8-10 लाख रुपए की आइटम्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सारे लोगों के लिए हर तरह के पैकेजेस मौजूद हैं। जी, आप भी जल्द अज जल्द यहाँ पर पहुँचें और यहाँ पर 40% जो कंसेशन मिल रही है उससे फ़ायदा उठाएं और यहाँ से अपने ये शादियों का सीज़न है, अपने बहनों के लिए, अपनी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए जहेज़ का अगर सामान खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है तो यहाँ पर पहुँचिए। ये बाइतमाद अदारा है और यहाँ से ख़रीदारी करें। जी, बहुत शुक्रिया अली हैदर भुट्टा। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबादियों ने छुट्टी के रोज़ जिना पार्क का रुख कर लिया। शाम के पहर मौसम कदरे बेहतर, शहरी फैमिलीज के हमराह पार्क में लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। मजीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तला। बिल्कुल,
اس وقت میں موجود ہوں باغ جناح میں، جہاں شام کے پہر جو ہے شہریوں کی کثیر تعداد نے باغ جناح کا رخ کر لیا اور شام کے پہر ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ جو ہے پارک کا رخ کر لیا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آج چھٹی کا روز ہے اور آپ پارک آئے ہیں، کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بچوں کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ، بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں، بچے بہت خوش ہیں۔ میں کہتا ہوں زندگی میں اس طرح کی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کریں اور باقی کاموں سے فرصت نکال کے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو لے کے آئیں، گھمائیں پھرائیں اور انجوائے کرائیں۔ بچے بہت خوش ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ یہاں بچے بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کون کون سے جھولے لیے اور کیسے انجوائے کر رہی ہیں؟ ابھی ہم آئے ہیں، ابھی کرتے ہیں انجوائے، لے کے آئے ہیں، بابا لے کے آئے ہیں ہمیں اور دیکھتے ہیں، مزہ کرتے ہیں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ چھٹی کے روز جو ہے ہم پارک میں انجوائے کرنے آئے ہیں، بچے جو ہے وہ جھولے لینے میں مصروف ہیں اور شہری جو ہے وہ گپ شپ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ طلحہ۔